إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع سبيله وطريقه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وتمنونكو في عمد ما الإسلام أنسين لنكو أنكلن كو كاتاين الله تعالى في كبوشتنا أكا جروب تروما أنوكا جنفا بلا جنما كان سنين الله تعالى تبارك ماي أنسل لنكو كراكا صلى الله عليه وسلم أنا أكا سمو بلا جنما أكا ديمون بلا جني أني مون تولاكا سراوكو وبت منكم في موفد الإسلام يفوليني كل يفولي نودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيو ولا دبنا بوري شتنا ديكا يانا ولا دس سبنا دي شتنا كا مع بارتي دوما ودي أنا عداوة بين الإنسان والشيطان جويا من بيش شتنا ني أدم دوتشي تبلا شتنا أن جويا an juge shitana de an an wuri don amma ko be ni ronde la ka wala wala awye amma tika amma don juge de ko shitana an juge an ga shitana ka juge ne an ga amna juge damna se already malbi a folindo ya ni aw bela jeni ka men wa am bela jeni a pratique kan wa am bela jeni donc shitana ka juge damna la juge adama dina shitana tabla anya wala nyina ka foko danfe do jinedo aw tala ye adan at memmele ke wudi chema yani adama jin ka dan shina tu batu kala bali aisam bayini ka wudi ke ala batula donc batu kala bali tu ay donc at me kitabu ba afanya tu nat memmele ke wudi chema ay me batu bakke no oshitana ni sisa Allah Ta'ala keri ka anfa adamadan mala sunya buluma ayani ni meleke ufe ku ka sujudu bi anfa adamaye yayi ako ku ka sujudu bi anfa adamaye fasajid meleke be sujudu bi anfa adamaye illa iblis aba wastakbara wa kana kafirin shitana masun ka sujudu bi anfa adamaye sujudun tew sujudu tefiu mundu yoron na ya ayi min kuma kan soni Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala anya la ko ki sigiya o ni sigi o bato di ya ala bato ni banki sigi ya la soso sigilin te ni min kuma kan soso de o de problem yi ala kuma kan man ka soso miskala zanati na ko ki kan min kan ko de ke وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ni Allah Ta'ala anaka kira nu yefemi natke nu kum ka ke tumina adama di sadi suandri manga ke e adama di bulu kan ka ke achoya dati afrika ke tumba ke tin ke afrika den ka den ni emi mo ke dum ni ala soso o ala soso be sekila si yana mama o bila si tusmama badima ala soso mai muni an siddu kulu kanya ala soso badima ala soso rani man juk ala soso wallahi a tira jugu ni fana bena la ko ka kosi yoron be ka tubi ka ta alama ala ndan yongara ke bele ala yin e famma madon ala ou bien une certaine ala ya famma ka nimisa ka tubi ni wakala ala bi ya famte ala kam nalim mayne ala kam nalim may in akhadahu shadid
ala kam nali mai ala ka an sababe amtan shitinaka wala ne o shitina ayi baka sudu bi anfa adamai ayre bunya ala ta ko wa kenan ne ka kala kafri o ko ida kala fitri wali ama alo abi fo kafri ma ko fitri wali arabu kana kefara yani a fitri wali satara ka fendugo sadi moy mamigi ya dugo o de fitri wali alo ta yi ne man betu ki ali shitina ka batun ben waya aye batu san baydir ka be ala batu kan nin do ala ka fen be ajene ke aye me akla ka ala soso aye donc o kelen sisa sa ala ta yi shitina ni nga ku mun ko son ni i bani ala ka yamuru ya kama shitana iblis ne ala ko ka sujudu be me ke be sujudu be kulluhum ouais alors tu vas faut qu'à belia mais ajima ou jam abe donc kid ma faut qu'à belia sniba alors ko kata ke fiu ala ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya muna ne alors tu fait minda il me sont rasulu de oui nya buya ka dan il me sont rasulu ngongi ka sulu ko akoko ana khairun rabin fo ko tama ako alish na kafsa ni anfa adamadi atma todi ne alam yedan ke ne de kanga fsema dia donwa bi ishna ne kanga do akoko parce que khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin sabula ala ne danka bo tasmado ish anfa adaba danka bo bodila on allez faire ça tasmado kafsa ni boy walika falsafa walika pezel de walika sumande Allahu akbar do ko son adwa dinga gira crossi adwa din ibi ala so a soke ibi ta soro daludo be ibulu ala kwa ibi daludo le nyini ka ke ala ne fo chena ba ke tomi yae chena daludo le nyini ka ke ala ka so solla yae ni go ni nga munay mo so ngi selbina ken tu es wala maseka wulijuna maseka wulijuna dabali dumen tege pour que ka seka wuli kala bato si yoke muke yayi be be se wokeo ni ka patron ko ima ko ka bon 8h ya mana bara damna dabali depuis fele dabali tege damna ikanga wuli erimi ikanga mobilita erimi mobility kanga yini tumi waso be rata wudi mobility ma yamfe yayi mais ni ala bato do ibe uzru do nyini ngoro ibe lo yura do nyini ngoro kana no ke maseka wuli jona dabali dimente ke pour que ka wuli mai donc on de bitaride ala sura de bitani buto ka ledu fon de nyini dron ko ke fengo ye ka teme bon be shi na ka bara harbi ala kana tala kan kisi ka boni ko sun karim ai o kelen sisa ala tala dimna shi na koro ala tala shi na danga yayi akubo ko bonga aljine kono bonga aljine kono fakhruj minha fa innaka rajim ni benga bonga aljine kono bi ile mode shitana mumin kan ka ke wati be ka benga boni ala ka nema bi fo fe ka benga boy yayi kan ka ke mode mumin here mashi klikiri do ala shi na danka agbeta do kelen shi na yi kali aku alama ala yayi shi na ka shi na be yayi aku alama adimili ko la uhu yanahum ajma ko alam bi admadi ni ne shi na kuna goya o kama de ala bina bade la fi ma ashina bi akul yakub bi izzatika ayakali ala kasidila nyinkali ala kasila mu bela fi munami kala ira kasila sabra bado ko setali sibi ala ni mu bela fi ajma be admadi minene kuna goya o kama ala ani admadi nu bela fi metanu be jana makono illa ibadaka minhum al-mukhlasin foni ala ira mun bode ala ba foshi dinaino rajula yae nimgo mbafe ka shikiti na ka toroma ode ni ko inna ibadi laysa laka alaihim sultan ni alaka jun eti sulla le shaitan eti sulla fiu mo yibla ni alaka junya place la ni alako kika minga yoke kani ala tadi
kire don joye ni alaye kire joya bla kadi alama ka ala ke iti ka bato chugola ishna tesulu mawsura tisifiyo inna ibalisaka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin ni ibe se mo na mun tula ko de ni mun tula ko ni ko ni ibe ko ni se ulula men mo masonga tuwe e ko utkani ala de ko eti se ulula fiu sabula ni ala bolu deme yaye mo deme ninga deme sugubela jeni mo deme ni melekaw yi mo deme ni fan yi mo deme c'est ademe sugubela asuba se ga foka se adana alors que rabbi adamadu deme tandi ni be fe ikase shetanana ke ala join ni ko la shetanate fe ila yaye mukhlasina on ala bna mo bo ri ala ka join to ibe kala join ni o kala ibe ke mukhlasina de mo ala e mo mi bosh na bo ibe bosh na bo atistila fiu o ko son amaye juya willa shetanani adamadu che yoromina ana afa adama che yoromina o de ni ala utala ayi sara adama na orola o kelen ka cikin kuna guya ko anfa adama no adam alayhi salam alai isra adama na ako ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna an yifuru muso au kausi aljina kuna ya ni aljine fem be daga awye ala yano tiala fa ko fala yukhrijannakuma sadi min ash-shaytan sadi ko shina kana awbo aljine ko da ayaw si aljine ko kana to shina ka awlabo tabula shina kale kandu ko awbe awlabo aljine ko ya abalo si jahannama kale kandu donc shina kana awlabo aljine ko ne aw jija to bela jeni donc ni aljine fem be daga awye fo yirizu min flen mo shigna soma yayi donc ni yonde la sa juya wala shedani afa adamate donc allah tala yele du flo mi di afa adama ma wode kala ko yiri mi aljine ko kana se o ma quoi yayi en do shedana yi juya bara de damna ni ron nasa aye adulashi anfa adamani amba awala donc kuma ukata adula ka tobela fo onna sigiri ni ma onna yiri ni tege ka adum yayi on yuron no ami hakilna jigike ka fo Allah taala be ka kuma yiri de ka ron no ya dobe o yelema ka ke ku usira nyongo male ka afala ku kana se nyongo ma donc ko o de fola kuna se nyoma do ku usila nyoma ko ko to kala utala bo ali ne kono kuma badi wallahi kuma badu badi nga ngale ko si kuma do be kuma kendo fuli be te mola te jahannama ma ala ko yiri shajara yiri eta korogara menyi no la bele ala fa ala ko fa akala minha akela koraji yadu uyi dumni ke ka bo yirin na we yirin din to dum ko se yana fo dunma yibo ko fo todi kusa nyoma ala anga kranke anga sira alanye anga na ala ka fun yire man yugu kan ami fun koron yini ala yere ka korna kono akorba kono yo na la fendo foro do na ama wala ta wala fangare fe ni ti sura ni ima wala so ta haji sita ita so kira ya wala yi ila ka sa wala yi onan me ebeta fendo fo de la mi manga foti ku afala ku kana sinyoma ni kuma ni afan ka bon ko jugo donc okore di anfa adamani amba awasira nyoma kasoro amaken alaka je wengalonde kente we afala ku kana yiri dini dum fa akala minha o yiri dini dum donc ala dimna okoro ala ko afa adama ako ya adam lima ansara ila ka ko shaytan yudi ka akana yidi tundum ngai de ko shaytan la donc shaytan u fri todi ay wasi le damna kada wu bala kale jogomi anna wasi le bla
an fa adama na masola an na musu français c'est ça cɛ fanga ka bon ni muso ye y'a ye donc an na waswasi damina muso la Allah ko al waswas li khannas min tɛ tigɛ quoi waswasi min tɛ ko segi tu vas kuma dusukun na a bɛ kuma ala y'a ye yirizun a bɛ se ka dun sa a tɛ foyi tiɲɛ ni ala tala kana dun sabu ala tala bɛ fɛ a kana to alijinɛ kɔnɔ yan n'a ye yiridun dun a bɛ to alijinɛ kɔnɔ yan y'a ye ko nin yiri min filɛ nin de a y'o de fɔ ko nin yiri min filɛ nin ye ko shajaratul mulk ko nin na yiridun dun kɔrɔ masaya yɛrɛ yiri de ye nin ye quoi y'a ye masaya min t'i ban fiyewu an fa adama nata an ba awla nata ni cogo min de la tan donc ala taala t'a fɛ min kɛ a ma sɛdina ka plan ye a ye kuma yɛlɛma nin jugu kan a t'a fɛ aw ka to alijinɛ kɔnɔ yan a bɛna o bɔya dɛ a bɛna o bɔya o de kosɔn a t'a fɛ k'a ka yiridun dun n'a yiridun dun kɔrɔ a bɛ to yan ko fa akala minha fa akhrajahuma shay'un donc o yiridun dun min kɛ ala dimina o kɔrɔ ala ko donc sɛdina ye an fa adama an ba ala lafili ni cogoya de la ala dimina o kɔrɔ ala y'u bɔ alijinɛ kɔnɔ kana n'u ye milikuru bila dugukolo kan yan donc an sera dugukolo kan nin cogo de la tan ala b'a fɔ ko wa aso adamu rabbahu faghawa an fa adama nin kɛra ala ka latigɛ de ye ale kan o de anw na se dugukolo kan yan an selen kɔ yan fana ala y'i sara an na k'a fɔ ko an ka yɛrɛ kɔlɔsi sitina la an ka gurupuw la y'a ye ni walada nin a ka misɛn kojugu y'a ye shayik a ka di quoi c'est-à-dire a burufaraw ka ca an bɛ ka jɛ cogo bɛɛ lajɛlen na pour que ka kɛ miniti dama min kɔnɔ a bɛ se ka faamuya cogo min n'o tɛ hali walada yɛrɛ a ayaw ni a kɔrɔna aya minnu ni hakilisa minnu an da ma se o si ma ni fɔlɔ y'a ye hali bi ala ka an saba bɛɛ ni ala ye waati wɛrɛ yira an na an kan ka min fɔ ka fara ɲɔgɔn kan minnu fɔ ka fara a kan donc juguya min ye kulaso ye min ye juguya nana se adamaden ni an fa adama cɛ cogo min na c'est-à-dire adamaden ni sitina ka juguya daminɛna cogo min o de ye nin ye voilà y'a ye a y'i ban ka sujudu kɛ sitina ala taala ye an fa adama dan a ye sitina yamaruya k'a ka sujudu kɛ a ye mɛlɛkɛ ni sitina bɛɛ yamaruya k'u ka sujudu kɛ donc sitina ma sɔn ka sujudu kɛ o sitina o sisan ala taala dimina kɔrɔ ka a halakilen sisan a y'i kale ko fɔ a ka adamaden bɛɛ la taga jahanama kɔnɔ sabula ale halakila cogo min adamaden min kama a bɛ adamaden bɛɛ lafili ala taala fana k'o la sisan ni a kɛra ten k'a fɔ k'e bɛ adamaden bɛɛ lafili donc i tɛna se ni ala ka mɔgɔ ɲumanw la ni ala ka jɔn i kɔni tɛ se olu la dɛ minnu olu bɔ y'a ye donc o kɛlen sisan ala taala ye an fa adama ni an ba Awa ta k'u bila alijinɛ kɔnɔ a k'u ma ko a kana to sitina k'aw bɔ alijinɛ kɔnɔ yan dɛ ni sitina y'aw bɔ yan adama di aw la aw bɛ sɛgɛn an fa adama e de bɛna sɛgɛn ni sitina kɔni aw se dugukolo kan fala yukhrijannakuma ni sitina kana aw bɔ jahanama ko alijinɛ kɔnɔ yan n'aw bɔla yan dɛ n'aw sera dugukolo kan an fa adama e de bɛna sɛgɛn dɛ y'a ye ala b'a fɔ tan de donc a y'i sara o la ko sitina kana so la donc o n'a ta bɛɛ sitina nana se o la ko la ko alijinɛ kɔnɔ ko n'o bila dugukolo kan yan donc an sera dugukolo nin kan yan fana ala y'i sara an na ko an k'ale ala bato an k'an yɛrɛ kɔlɔsi sitina na donc o sitinaw an bɛ ka o de walawala hali bi ala ka ani saba bɛn ala ka fukutu ɲuman ani alamintu ɲuman ala k'o di ni aw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw bila yan bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh